cellular respiration and fermentation. So ni kita sudah go through last week, tapi because of the blackout, ya semua dia punya rakaman pun dia tidak complete lah dia punya recording ya. So kita akan go through again, okay. Alright, the first thing that we will cover today is the cellular respiration and fermentation. We will look into what is aerobic respiration, okay. And then kita akan tengok sedikit berkaitan dengan glycolysis and then juga Krebs cycle. So ini kita akan pergi next class, ya. Oxidative phosphorylation dan juga fermentation and its application. Okay. So sedikit about cellular respiration, okay. So our topic is cellular respiration and fermentation. So ada dua lah. So what is cellular respiration? The catabolic pathway of aerobic and anaerobic respiration. So means cellular respiration ni ada dua lah, aerobic dan juga anaerobic, okay? Which break down organic molecules and use an electron transport chains to produce ATP. Yeah, the aim or the objective of the cellular respiration is to produce ATP. So there will be two methods of cellular respiration. First is aerobic respiration. Aerobics means dia akan perlukan oksigen. And anaerobic respiration adalah the cellular respirations that will not use oxygen as a final electron acceptor. Ya, dia tidak menggunakan oksigen, right? So organic molecules yang kita akan gunakan adalah glucose. Okay, glucose is the main respiratory substrate. Okay, ataupun carbohydrates, fats and protein. Okay, so semua benda ni kita boleh gunakan sebagai the source of the panggil energy, ya. But the main source adalah glucose, ya. Tapi sebenarnya kita juga boleh dapat pada karbohidrat lah. So glucose is a type of carbohydrate. Okay. So kalau soalan tanya, what is the main source of energy? Ataupun the main source of, what is the main source of energy for cellular respiration? Okay, kita tengok option dia, ya. Kalau ada glucose, glucose akan jadi priority. Okay, kalau tiada glucose, so then carbohydrates, ya. Kita guna carbohydrate dulu, kemudian selepas after we use all of the carbohydrate available in our blood, ya. Okay, dalam kita punya bloodstream kita, selepas kita guna semua glucose dalam kita punya darah, then kita akan pergi kepada kita punya fat, ya. And then kalau kita sudah gunakan semua fat ataupun lipid dalam badan kita, masih tidak ada karbohidrat yang kita masukkan atau kita makan, ya. Then kita akan proceed kepada proteins, ya. So last kali kalau sudah habis protein, apa lagi yang kita boleh gunakan? Kita boleh guna kita punya nucleic acid, ya. Tapi case stage ini, kalau kita sampai di sini protein dengan nucleic acid ini maksudnya apa sudah ni? Ini maksudnya kita sudah mengalami starvation, ya. Kita sudah mengalami kebuluran, ya. Faham ke ni? Biasa-biasa kita ambil daripada glukos, ya. Kalau tiada glukos, kita pecahkan glycogen dalam kita punya sel kita, okay, ataupun daripada liver kita, glycogen. Kalau semua itu sudah kita guna, barulah kita akan proceed kepada fats, ya. Sebab tu kalau kita just do a simple physical activity, exercise, semasa petang kamu, riadah kamu cuma bakar kamu punya glukos yang ada di dalam darah ataupun daripada daripada glycogen yang ada dalam kamu punya muscle atau liver kamu, ya. So untuk bakar lemak, ya, to burn the fat or lipid in your cell, in your body, you must do more exercise, ya. Kena buat lagi banyak physical activity. Barulah kita akan burn the fat, ya. So sana faham kan? Setakat lari-lari petang tu dia cuma bakar kita punya it's only use the glucose in your blood, ya, in your bloodstream. Okay, kemudian selepas 1 jam mungkin baru kita start guna kita punya kita breakdown kita punya glycogen, ya. Gitu. So kalau if you aim to mau jadi kurus, mau pergi berjogging-jogging saja, itu tidak jadi, ya. You need to do more than that, okay?
Okey, di mana tersimpannya kita punya tenaga? Okay, the energy after the oxidation of glucose will be stored in the form of ATP. Ya, ATP is adenosine triphosphate. Okay, di mana kita simpan tenaga tu? Ya, kita simpan tenaga. Okay, the nucleotide with unstable phosphate bond. Ya, tenaga tu berada pada phosphate bond. Ya, so when the phosphate bonds break, it will release the energy. Ya, the energy is stored in the phosphate bond of ATP. Okay, ATP ataupun ADP ataupun AMP. Ya, di mana dia punya bond. What type of bond? Dia punya phosphate bond. So when the phosphate bond breaks, then the energy will be released. Okay. Barulah tenaga tu kita, kita gunakan untuk to carry out the activity of the cell. Okay. Alright. Fermentation also is the catabolic process that makes a limited amount of ATP from glucose, okay, or other organic compound without an electron transfer chain and that produce, a product such as ethyl alcohol or lactic acid. Okay. Fermentation ni dalam situasi dia adalah anaerobic, condition. Yeah. So apa tu anaerobic condition? Bila tidak ada, dia tidak gunakan oksigen. Ya. Will not use oxygen. So bila tidak ada oksigen, so the electron transfer chains ni tidak akan berlaku lah. Ya. The process in the electron transfer chains will not occur. So kamu akan ataupun kita akan kehilangan ataupun kekurangan significant amount of ATP berbanding dengan aerobic respiration. Okay. Okay, sini jangan confuse anaerobic condition dengan anaerobic respiration. Anaerobic condition tu maksudnya tidak ada oksigen. Okay. Dan dia cuma melaksanakan ataupun carry out fermentation. Yeah. Boleh faham tu? Ada dua perkataan sini, anaerobic condition dengan anaerobic respiration. Okay. Anaerobic condition maksudnya tidak cukup oksigen. Okay. Anaerobic respiration adalah carry out cellular respiration without using oxygen as an final electron acceptor. Okay. Okay. Okay, the function of the cellular respiration and fermentation adalah untuk menghasilkan ATP. Yeah. So ada dua cara untuk menghasilkan ATP, substrate level phosphorylation dan juga oxidative phosphorylation. Yeah. Types, jenis-jenis tadi saya sudah beritahu, aerobic, okay, anaerobic, dan yang ketiga adalah fermentation. Okay. Okay, aerobic melibatkan aerobic dengan anaerobic. Ya. Both will involve glycolysis, Krebs cycle and electron transfer chains. Anaerobic pun sama juga, ada glycolysis, Krebs cycle dengan electron transfer chains. Okay. Itu dia, ada 3 jenis lah. Okay. Tapi dalam syllabus kita, in our syllabus, we will emphasize the aerobic respiration and fermentation. Okay, it means that kita tidak akan bincang ini secara detail lah. We'll not discuss the anaerobic respiration in much detail. Okay. Okay, ini just extra sajalah. Kalau aerobic respiration, dia gunakan oksigen sebagai final electron acceptor pada electron transfer chains. Anaerobic respiration, dia tidak gunakan oksigen, ya, tidak gunakan oksigen. So it will use another substance atau another molecule sebagai electron acceptor. Ya. Ini contoh sebahagiannya, sulfur, sulfate, nitrate dengan sulfur. Okay. Tapi ada lagi contoh-contoh lain lah. Ya. It depends on the type of bacteria. Okay. Okay, yang anaerobic respiration ni boleh faham ya? Satu, dia tiada dalam syllabus kita. Ya. Dan ciri-ciri dia adalah sama macam aerobic respiration except dia tidak menggunakan, it will not use the oxygen as a final electron acceptor. So kalau dia tidak gunakan elektron, kalau dia tidak gunakan oksigen, dia gunakan apa? Dia gunakan substance ataupun molecules yang lain, ya. Contoh sulfate, nitrate, sulfur, dan beberapa contoh yang lain lagi. Gitu.
Okay, the source of energy. Okay, protein boleh, karbohidrat boleh, fats boleh. So ini yang biasalah yang mungkin kita boleh buat ataupun mungkin boleh berlaku di dalam badan kita selagi kita hidup, ya. Okay, kalau kita sudah guna kita punya protein, ya. Kalau kita sudah guna protein dalam badan kita, kamu punya apa akan jadi? Coba kamu bayangkan. If you start to use up the proteins in your body to produce energy or to survive, can you imagine what is the conditions of your body? Kalau muscle kamu sudah digunakan untuk menghasilkan tenaga sendiri. Yes. Lemah tu di sini sudah. Lemah, bila kamu tiada gula dalam badan kamu, kamu akan jadi lemah. Okay. So di sini ni, bila kamu sudah mula guna protein, dia punya tahap tu tinggal apa lagi badan kamu? Ya, lose muscle. Kamu punya muscle tu akan mengecut. Ya. Tinggal lagi, apa lagi? Okay, kalau macam banduan yang tidak ada makanan. Ya, kulit dan tulang saja. Ya. Itu tahap mati sudah ada, itu tahap-tahap akhir sudah, kebuluran. Okay. Kamu ada yang macam tu kan sekarang? Tinggal kulit dan tulang. Tiada kan? Tiada. Kita apa yang ada sekarang? Kulit, lepas tu lemak yang tebal, muscle sedikit baru tulang kan? Nah, itu situasi kita. Okay? Okay, ini sejak bagi tahu tenaga tu, okay, the energy tersimpan pada the energy will be stored in the bone, ya, yeah? Pada bone of the adenosine triphosphate atau ATP, ya. Yeah? Apa nama bone dia? Phosphate, okay? Phosphate bond. Okay? So every time when the phosphate bond break, it will release energy, ya. Yeah? Contohnya daripada ATP. Okay, hydrolysis of ATP menghasilkan ADP dan juga inorganic phosphate dan energi. So, inilah energi yang kita gunakan dalam kita punya badan lah. Okay. Energy will be transferred to cell that require the energy. Okay. Okay, daripada ADP tadi, okay, ADP boleh jadi ATP lah. Maksudnya proses ni boleh, okay, boleh berkitar lah. Okay. Daripada ADP boleh pergi hasilkan ATP. ATP boleh jadi ADP. Okay. So, ADP will be the substrate to form ataupun to synthesis the ATP. Okay. Okay, ini pun kita sudah bincang juga. Living cells require energy. Okay. Living cells will require energy from outside sources to perform many tasks. Yeah. For example, synthesis of macromolecule. Okay. Synthesis of macromolecule contohnya catabolic process lah. Yeah. For example, to produce, okay, photosynthesis contohnya menghasilkan glukos dan karbohidrat. Okay, dalam badan kita contohnya apa proses yang menghasilkan macromolecule? Okay, contohnya menghasilkan apa kita punya apa tu? Kalau kita ada banyak glukos ya dalam badan kita store dalam bentuk apa? Okay. Polimer. Apa sebelum fat? Okay, fat pun betul juga ya. Glukos pergi mana dulu? Glycogen dulu ya. Okay, good. Okay. Glycogen barulah kalau masih lagi banyak baru dia convert kepada fat. Okay. Begitu. So ini adalah contoh ya. Synthesis ataupun catabolic process that will require energy. Alright. And then transport, pumping substances across membranes such as active transport. Okay. Masih ingat kan apa itu active transport? What is active transport? The movement of substance or molecule from high atau low concentration. Low to high, can. Then across plasma membrane and then will require energy, kan? In the form of ATP. Itu juga perlukan tenaga. Okay, movement, okay, muscle contraction, okay,
movement of flagella, contohnya sel, pergerakan sel ya. Ataupun kalau kita muscle contraction lah ya. Setiap muscle contraction each ataupun every muscle contraction, okay, bercakap kah, senyum kah, itu menggunakan tenaga ya. Perlukah kita menggunakan tenaga yang ataupun membakar kalori yang ada dalam badan kita? Perlu atau tidak? Perlulah kan, sebab kita ada makan ya. Sebab kita makan ya, kita breakfast, kemudian kita makan tengah hari, okay, lunch, dinner. So kita perlu breakdown ataupun kita perlu burn the kalori yang masuk dalam badan kita ya. Normally kita consume more than what we use. Okay? Itu juga ya. Dan termasuk juga kita punya bila kita study ya, when you use your brain ya, the cognitive process juga memerlukan banyak tenaga ya. Saya rasa kamu pun fahamlah kan? Kamu duduk-duduk belajar pun kamu akan rasa penat ya. Itulah kadang-kadang orang mempertikaikan. Kenapa student penat? Dia bukan kerja di ladang, bukannya kerja di sawah kan, tapi penat. Kan? Sebab kita gunakan ya, kita gunakan proses ataupun sel-sel otak kita berfikir ataupun berfungsi atau bekerja ya. So sebenarnya duduk diam-diam pun sebenarnya ada organ ataupun sel-sel lain yang sedang bekerja ya. Okay, next reproduction ya. For growth and reproduction, contoh cell division juga memerlukan tenaga. So practically everything in our body will require energy ya. Tidur memerlukan tenaga atau tidak? Tidur. Perlu juga kan? Ya. Kamu akan apa tu? Kadang-kadang ada orang tidak boleh tidur ya. Okay. Ada orang yang struggle untuk tidur. Ya. Okay. Outline the complete oxidation. Okay, next ya. Saya perasan tempat saya pun dia lambat tukar ni. Cek dulu. Slide kamu jelas kah? Jelas ya. Jelas juga ya. Okay. Outline the complete oxidation of glucose which involve glycolysis, Krebs cycles and oxidative phosphorylation. So ini dalam silibus kita dia highlight tiga proses utama di dalam complete oxidation of glucose. Okay. A catabolic pathway. Catabolic pathway itu adalah catabolic is the process of breakdown. Okay. Satu lagi dia anabolic. Okay. Kalau anabolic tu adalah build up. Yeah. So yang kita bincang di sini adalah catabolic. So breakdown. Yeah. Breakdown of glucose. Yeah. Kepada karbon. Glucose is 6 carbon. Kita akan breakdown dia kepada carbon dioxide. Ya, berapa carbon dioxide? 3 carbon dioxide. Ya, water and energy in the form of ATP in the presence of oxygen. Ya, barulah dia akan complete. Okay. Contoh inilah kita punya equation kita. So C6H12O6 plus 6O2 during the cellular respiration will produce 6 carbon dioxide. Okay. 6H2O and then energy in the form of ATP. So ini 3 carbon dioxide sebagai 3 carbon. Ini 6 sorry ya, 6 carbon dioxide. Okay. Okay, so ini saya tunjuk secara proses dia. Okay, ada glycolysis, ada link reaction atau pyruvate oxidation, kemudian Krebs cycle, kemudian oxidative phosphorylation. Okay. Glycolysis ataupun proses yang berlaku dia mungkin boleh berlaku secara aerobik dan juga fermentation. Yeah. At this point kita akan exclude the anaerobic respiration, supaya kamu tidak confused. So just kita akan fokus kepada aerobik dan juga fermentation. Yeah. Glycolysis berlaku di cytoplasm. It's both occur in aerobic and fermentation. Okay. Selebihnya, link reactions berlaku di mitochondrial matrix. And then Krebs cycle, mitochondrial matrix, oxidative phosphorylation,
ataupun electron transfer change berlaku di inner mitochondrial membrane ataupun cristae. Okay. So ini cuma berlaku di aerobic respiration. Okay, outline the process. Okay, daripada glukos, okay, satu dia berlaku di glycolysis. It will involve glycolysis. Okay, and then yang kedua, it will involve pyruvate oxidation. Ketiga, citric acid cycle ataupun ini juga dikenali sebagai Krebs cycle. Okay. Dan keempat, oxidative phosphorylation. It will involve electron transfer chains and chemiosmosis. Okay. So ada empat lah, ada empat lokasi utama ataupun there will be four main processes involved in complete oxidation of glucose. Okay. Tapi ini kamu boleh apa lah? Kalau dalam syllabus dia cuma highlight ni lah glycolysis, Krebs cycle dengan oxidative phosphorylation. Tapi sebenarnya ada pyruvate oxidation yang juga penting lah. Okay. Alright. Mari kita tengok ni sekejap. Glycolysis berlaku di mana? Ini di cytoplasm. Cytosol. Okay, atau cytosol ya. Apa produk glycolysis? ATP, okay, 2 ATP, kemudian 2 NADH, okay, plus H+. Kemudian daripada glukos, okay, 6 karbon, dia akan dipecahkan kepada, okay, during glycolysis. Glycolysis ni kita akan bincang nanti, ada 10 step. Dia menghasilkan pyruvate. Pyruvate adalah 3 karbon ya. Di mana pyruvate, okay, kemudian pyruvate akan masuk ke dalam mitochondria. Okay. So ni di mitochondria lah mitochondria atau mitochondrial. Okay. Mitochondrion. Okay. Pyruvate oxidation ataupun link reaction, di mana dia berlaku? Di matrix kan, mitochondrial matrix. Okay. Okay, during pyruvate oxidation, okay, dia akan hasilkan, okay, dia akan hasilkan apa? 2 karbon dioksida, okay, dan juga menghasilkan 2 NADH, okay, dan menghasilkan acetyl coenzyme A. Ini adalah 2 karbon ya. Okay, ada 2 acetyl coenzyme A dihasilkan. And then acetyl coenzyme A akan masuk ke dalam Krebs cycle. Krebs cycle berlaku di mana? Di matrix juga kan. Matrix of what? Matrix of mitochondria. Ni mesti sebut ya. Mitochondrial matrix ataupun matrix of mitochondria. Okay. Okay, acetyl coenzyme A will enter the Krebs cycle, and then it will incorporated with the Krebs cycle, and then during this process, dia akan menghasilkan, okay, 4 karbon dioksida, okay, kemudian berapa NADH? 6 NADH, okay, kemudian 2 FADH2 dan juga menghasilkan 2 ATP. Begitu. Okey. Okey, tapi kalau kita tengok sekarang ATP kita baru 2 tambah 2 baru 4 kan? Okey. So macam mana kita dapat ATP selebihnya ya? ATP selebihnya adalah daripada oxidation of NADH ya. Oxidation of NADH from glycolysis, from the pyruvate oxidation, dan juga yang ini ya. Oxidation of NADH from glycolysis dan FADH2 from glycolysis. Ya. So barulah berlaku oxidative phosphorylation kalau ada oksigen. Ya. And then as a result, NADH akan menghasilkan, ya, satu NADH akan menghasilkan berapa ATP? Okay. Satu NADH menghasilkan 3 ATP. Ya. Tapi dalam Campbell dia lain sikit lah, cuma untuk memudahkan kita.
Satu NADH menghasilkan 3 ATP. So, berapa NADH di sini? 2, 2, 6. 10-an. So, dia menghasilkan 30 ATP. Okay. Untuk FADH2, satu FADH2 adalah menghasilkan 2 ATP. Okay. So, kita ada berapa FADH2? Ada 2. So, kita menghasilkan 4 ATP. So, 30 tambah 4, 34. Tambah 2, 36. Tambah 2, 38. Okay. Di sinilah kita boleh dapat 38 ATP. Okay. Bolehkah? Boleh, sir. Boleh ya. So, ini di mana dia berlaku ni? Inner mitochondrial membrane Inner. atau cristae. Ya, inner membrane kan? Atau cristae. Alright, good. So, itulah cara kita mau outline lah. Okay. Okay, ini terms yang kamu akan jumpa ya. Substrate level phosphorylation dengan oxidative phosphorylation. Substrate level phosphorylation is the formation of ATP by which an enzyme transfer a phosphate from intermediate substrate to ADP. So dia berlaku semasa glycolysis dengan Krebs cycle. Ya. Okay, yang ini ya. ATP yang dihasilkan di sini dan yang di sini ini adalah substrate level phosphorylation. Okay. ATP yang dihasilkan daripada ETC atau oxidative phosphorylation ini kita panggil sebagai apa dia? Oxidative. Okay, apa nama dia? Oxidative phosphorylation. Ya, saya tulis sini OP lah. Okay, oxidative phosphorylation. Ini boleh dapat bezakan ya. Substrate level phosphorylation daripada conversion one substrate to another substrate. Substrate ya, transfer phosphate kepada ADP untuk membentuk ATP. Okay. Kalau oxidative phosphorylation, formation of ATP by using energy derived from the redox reaction of electron transport chains and chemiosmosis. So ini involve enzyme ATP synthase. Yang di sini tidak melibatkan enzim ya. Does not involve enzymes ATP synthase. Yeah. But the reactions will be catalyzed by different enzyme. Okay, another enzyme. Okay. Alright. So di sini sumber dia punya tenaga adalah daripada NADH dan FADH2. Okay. Okay, proses-proses yang terlibat. Oxidation reduction, okay, ini biasa kan? Ini tidak masalah. Okay, phosphorylation itu adalah addition of inorganic phosphate to ADP, membentuk ATP. Ya. Yeah. So itu adalah phosphorylation. Phosphorylation maksudnya tambah ya, addition of inorganic phosphate. Dephosphorylation, okay, loss of inorganic phosphate. So maksudnya dia akan berkuranglah daripada ATP kepada ADP. Okay, ataupun substrate yang ada lebih ataupun substrate yang ada inorganic phosphate menjadi ataupun release the inorganic phosphate. Okay. Yang seterusnya isomerization. Okay. Ini proses menghasilkan isomer. Okay. Boleh kan? Boleh, sir. Ya, okay. Illustrate to explain glycolysis pathway from glucose to pyruvate. Okay. So daripada glucose 6 karbon kepada pyruvate 3 karbon. Okay. So ada 2 molekul. 1, 2. So apa proses yang berlaku? We call it glycolysis. Okay. So what is glycolysis? Glycolysis literally means sugar splitting. Okay. Ataupun dalam bahasa yang lebih simple adalah the breakdown of glucose. Yeah, breakdown of glucose. Glucose 6 carbon sugar split into 2 3 carbon sugar. Okay. This smaller sugars are then oxidized and the remaining atoms rearranged to form 2 molecules of pyruvate. Yeah. Okay, maksudnya daripada 6 carbon sugar tu dia bukan terus-terus jadi pyruvate ya. Mula-mula dia akan jadi ini dulu ya. G3P. Okay, G3P akan rearrange to form okay,
nanti akan jadi, last kali akan jadi pyruvate. Yeah. So, it's a long process. Okay. Dia ada proses yang panjang. Okay. Generally ada dua stage dia. Satu kita panggil energy investment phase. Yang kedua adalah energy payoff phase. Okay. So, semasa energy investment phase, okay, glucose sebagai substrate. Okay. And then, initially kita akan gunakan 2 ATP. Okay. 2 ATP to phosphorylate substrate. Okay. And then energy payoff phase, okay, kita akan menghasilkan 4 ATP and then 2 NADH to pyruvate. Yeah. So during the glycolysis, glucose will be break down into 2 pyruvate and 2 molecule of water. Ada 4 ATP yang terbentuk. Okay. But kita sudah guna 2 ATP semasa energy investment phase. So kita akan ada 2 ATP sebagai net ATP. Okay. And then the oxidation of substrate will reduce NAD+, okay, 2 NAD+ to form 2 NADH plus 2H+. Okay. Alright, di sini berhati-hati ya. Kadang-kadang, okay, bukan kadang-kadang ya, kamu sepatutnya tulis ini penuh ya, bukan setakat NADH. So kalau kita tulis NADH saja, itu untuk memudahkan kita lah ya. This is to make it easier for us to write atau to memorize the substance. But in real, okay, kamu kena tulis NADH plus H plus. Okay, mesti tulis macam tu. To balance to show the electrochemical balance ya. NADH plus H plus. Boleh faham? Okay. Boleh ya? Mau teruskan atau mau rehat sekejap? Okey, ini sudah macam tadi respon kan. Glycolysis ada 2 phase, energy investment phase dan juga energy payoff phase. Okay. Net ATP, 2 ATP plus 2 NADH. Okay. Tapi bila kamu tulis dalam kamu punya exam kamu, 2 NADH itu sebenarnya plus 2H plus. Gitu. Okay. Kalau satu saja, NADH plus H plus. Boleh ya? Kamu ada try baca ataupun try sketch the glycolysis? Ada? Ada cuba-cuba lukis? Baca ada. Lukis sendiri ada? Okay, ini bukan nak buat sendiri ya. So, kau punya memang dia minta kamu ni. Ya. Okay, ada Dennis, ada. Mudah kah? Boleh ingat ke Dennis? Atau ada cara untuk ingat? Susah. Ya. Tapi kena ulang-ulang baru kita apalah. Ya. Baru kamu akan rasa senang tu. Dan sekarang, ya, at this point, kamu akan rasa glycolysis susah. Tapi bila kamu masuk Krebs cycle, kamu rasa Krebs cycle susah. Dan kemudian bila belajar oxidative phosphorylation, baru kamu rasa oxidative phosphorylation yang susah. Ya. So kamu akan rasa tu nanti dia punya evolution dia. Dia akan jadi senang tu nanti, jadi senang ya. Okay. So dia punya clue adalah mula-mula kamu kena tengok diagram dia dan bacalah, mesti tengok tu dululah ya. So tidak ada magic dia di sini. Kamu kena tengok dulu, kena faham, okey baru kita akan boleh ingatlah ya. Okey, clue dia punya molekul ni tidak perlu ingat dia punya structure dia ya, tidak perlu ingat ya. Cuma perlu ingat dia punya nama saja. Okey. Okay, energy investment phase, glucose converted into glucose 6-phosphate, kemudian fructose 6-phosphate, then fructose 1,6-bisphosphate, and then glyceraldehyde 3-phosphate. Okay. Okay, cara untuk tulis kan. Ini contohnya glucose ya, tulis glucose, okay, 6-phosphate.
Macam tu kan. Okey, kalau yang ni pula fructose contohnya. Fructose, okay, 1, 6, barulah bis phosphate. Okey, kadang-kadang ya. Ini semua tahu kan cara tulis kan? Okey, semua konon. Okey, dia punya clue dia adalah between words and number adalah dash. Okey. Between number and number adalah ni, koma. Dapatkah? Dapat, sir. Okey. Okey, kemudian di sini adalah dihydroxyacetone phosphate. Kita boleh guna singkatan DHAP. Okey. Untuk sini glyceraldehyde triphosphate. Kita boleh guna singkatan G3P. Okey. Okey, lagi satu yang kamu kena ingat adalah enzim ya. Okey, untuk enzim cuma perlu ingat dua enzim saja, iaitu step number 1 dengan step number 3 saja. Okey. Step number 1 hexokinase. Step number 3 phosphofructokinase. So ini saja enzim yang kamu mesti mau ingat. Okey. So ayat-ayat yang lain ni nanti kita akan tengok ayat yang lebih mudah lah. So ini ayat daripada Campbell ya. Okey. Okay, next. Tadi, okay. Di sini ada DHAP dengan G3P. Okay. To proceed the next step atau the next process, DHAP must be converted into G3P. Yeah. Okay, DHAP tidak akan proceed DHAP ataupun dihydroxyacetone phosphate will not proceed the step directly. Yeah. It will need to be converted into its isomer G3P. Okay. So hanya G3P yang akan meneruskan ataupun continue the process. Okay. Ini yang mula-mula tadi beritahu Glucose 6 carbon will be breakdown into 3 carbon sugar. Kemudian barulah ada proses yang ini, rearrangement untuk menjadi pyruvate. Okay. So ini bukan the final product ya. Glyceraldehyde triphosphate is not the final product of glycolysis. Okay. Okay, di sini tadi adalah G3P ya, ataupun glyceraldehyde triphosphate. Dia akan proceed to the energy pair-off phase. Okay. So step 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Kalau energy investment phase, step 1 to 5. Energy pair-off phase 6 to 10. Ini tidak perlu ingat apa-apa nama enzim ya. Okay, cuma nanti lagi selepas ni saya akan tunjuk apa dia punya clue dia ataupun macam mana mau ingat ya. Okay, cuma saya mau tunjuk ya step number 6 ya. Step number 6 daripada G3P menjadi 1,3-bisphosphoglycerate. So what happened actually? Okay. G3P itu adalah glyceraldehyde triphosphate. Okay. Dia ada satu phosphate kan. Saya bagi contohlah sini karbon, karbon, karbon. Okay. Dan sini ada phosphate. Itu adalah glyceraldehyde triphosphate. Kan. Dia akan jadi 1,3-bisphosphoglycerate. Okay, dia akan jadi nanti kita boleh anggap macam ni. Karbon 1, 2, 3. Sini ada phosphate, sini ada phosphate. Ya. Okey, apa yang saya mau bagi tahu di sini adalah phosphate yang ada pada ni, karbon number 1, itu daripada ni. Ini adalah free inorganic phosphate. Okay. Okay, saya ulang balik ya. The phosphate ataupun the inorganic phosphate that will be attached to the glyceraldehyde triphosphate to form 1,3-bisphosphoglycerate, dia bukan datang daripada ATP ya, tapi dia datang daripada ni, free
apa tersebut free inorganic phosphate yang ada pada cytoplasm. Okay? Bukan daripada ATP. Dapat di sana? Sebab itu kita tidak anggap, okay, we will not assume yang ini sebagai investment, ya. Sebab kita tidak guna ATP. Kita gunakan free inorganic phosphate yang ada pada cytoplasm. Dapat ya? Boleh faham? Okey. Itulah. Kemudian juga akan berlaku di sini oxidation, ya. Kita sebut oxidation, ya. Berlaku proses oxidation, tapi oxidation untuk substrate. Okey. Saya padam dulu sekejap. Okey. Sini akan berlaku oxidation. Oxidation of G3P, tetapi reduction untuk NADP plus ni akan mengalami reduction. Okay. So, oxidation untuk G3P, tapi reduction untuk NAD plus. Okay. To form NADH. Okay. Step number 7. Okay. 1,3-bisphosphoglycerate will undergo dephosphorylation to produce 3-phosphoglycerate. Okay. So, kita akan highlight substrate. Ni substrate. What happens to the substrate? Dia phosphorylate kah dephosphorylate? Dia bertambah kah hilang dia punya phosphate? 1,3-bisphosphoglycerate jadi 3-phosphoglycerate. Dia punya phosphate sini hilang kan? Setuju? Okey, soalan saya adalah 1,3-bisphosphoglycerate mengalami apa? Phosphorylation kah dephosphorylation? Okey, substrate mengalami dephosphorylation, ya. Okey, ini ADP mengalami phosphorylation. Okey. Gitu. Alright. Okey, step yang lain tidak penting, kita cuma isomerization. Step yang seterusnya adalah step nomor 10 pun sama juga, phosphoenol pyruvate, okay, menjadi pyruvate. So apa yang berlaku? Phosphate dia hilang. So phosphoenol pyruvate mengalami dephosphorylation, ADP mengalami phosphorylation, okay, to form pyruvate. Okay, itu saja proses yang penting lah. Okay. Okey, ini ayat-ayat yang panjang, ya. Ini ayat yang panjang nanti. Kamu baca kah tidak ni? Okey. Baca, ya. Okey. Okey, dia punya tapi saya akan bagi clue saja, ya. Ayat step yang penting adalah step number 1, step number 3, okey. Kemudian step number 6, okey. Kemudian 7, okey, kemudian step number 10. Okay. Itu step yang penting, ya. Kenapa step sana penting? Sebab ini, ya. Okay. Step number 1, number 3, number 6, number 7, number 10. Okay. So ini wajib kamu ingat dia punya step dia. Okay, cuba kita tengok ni. Okay, ataupun kamu masih ingat macam mana cara untuk how to memorize the substrate in glycolysis? Ada tuhan macam ini gara, apa lagi? Fras. Ini apa? Nama orang, Fadil. Okay. Kemudian ini G, gantung.
Apa lagi? B, bendera. P, putih. P, pakai. P, apa lagi? Pembaris panjang. Baris panjang. P, panjang. Okay. Tapi kamu boleh guna apalah contoh-contoh lain lagi lah. So, ada lagi contoh lain. Uh, contoh lainnya adalah, kejap ya. Untuk ingat dia punya substrate saja. Kejap, nanti saya letak di dalam kau punya chat. Di sini saya letak si apa ni? Sini. Okay, go glucose fight, don't go back, please. Ni cuma kalau kamu mana satu yang lebih kena di jiwa kamu, macam mana mau ingat? Coba tengok di chat. Yang English lah. Macam mana? Coba yang English macam mana? Yang sama kah? Ataupun kamu ada yang lain? Ya. Yeah. Go glucose fight, don't go back, please. Cuma macam, yalah kamu kena yang mana satu yang masuk dalam jiwa kamu lah. Okay. Kalau ini untuk yang apa ni? Ini untuk orang yang kecewa lah gara-gara Fras. Fadil gantung bendera putih pakai pembaris panjang. Memang Fras lah kan gantung bendera putih. Okay, yang dalam chat tu, go glucose fight, don't go back, please. 4 kali kah please-nya. Okay. So, it's up to you mana satu yang kamu ingat lah, mana satu yang kena dengan jiwa kamu. And actually, kamu juga boleh Leo tanya dalam exam, we need the full name or the short form like G3P. Kalau dia soalan, okay, G3P sebenarnya adalah boleh diterima lah sebagai jawapan lah. G3P boleh guna sebagai short form. Tapi kalau dalam essay, kita galakkan kamu tulis the first sentence atau the first sentence kamu mesti guna full, barulah guna dia punya short form dia. However, G3P ni memang boleh diterima pakai lah. Gitu. Okay. Sekarang ni kamu untuk ingat dia punya substrate, kamu boleh guna ni gara-gara Fras ataupun go glucose fight. Ataupun apa cara yang kamu boleh guna lah. Okay. Tapi ada orang yang tidak perlu ingat apa-apa. Okay. Dia ni sudah jadi dalam darah dia sudah mengalir sudah macam tu. Kalau dia guna ni dia rasa macam budak-budak. Okay. Feel like a child. Penan. Kamu macam mana? Ada cara lain? Ataupun cara orang dewasa? Cara orang dewasa. Boleh ingat ni semua saja. Tanpa... Okay. Cara macam mana? Okay. Tanpa guna mnemonic, tanpa guna ayat-ayat apa tu? Guna mnemonic. So, ialah kamu boleh guna ayat mnemonic yang kita cadangkan ni ataupun kamu ada cara lain ya, terpulang ya. Jangan paksa diri kamu untuk ingat apa ni? Ini gara-gara Fras ya. Ataupun go glucose fight. Okay? Kalau kamu tidak dapat ingat guna ni, jangan risau. Cari cara kamu sendiri ya. Ada orang yang tidak perlu guna cara tu, dia memang apa ni?
Ya, kalau kita balik-balik tengok ni, semua benda ni jadi macam dia mengalir dalam darah kamu. So senang untuk ingat, ya. Okey. Okey, kamu nampak ni ya. 1, 3, 6, 7, 10. Okey, 1, 3, 6, 7, 10 tu, itu adalah step yang penting yang kamu kena ingat lah. So step 1, apa step 1? Glucose, okey. Ini adalah P ya. P itu adalah, kamu rasa-rasa apa? P ini adalah phosphorylate, okey, atau phosphorylation. Okey. Yang D ini adalah okey, dephosphorylation. Okey. Yang ini pun sama, ni phosphorylation, yang O ni pula adalah oxidation. Okey. Okey. Yang huruf pertama ini adalah untuk substrate. Okey, substrate yang mengalami. Yeah. The substrates will undergo phosphorylation, dephosphorylation. Okay. So maksudnya kita cuma highlight ni yang ayat apa ni step huruf pertama ni saja pun sudah memadai sebenarnya. Okay. Kemudian yang berlainan ni adalah yang step number 6. Ya. Kedua-dua ni adalah untuk substrate. Okay. Substrate mengalami substrate. Okay. Mana sudah tadi ini ya, substrate ya. Substrate mengalami phosphorylation dan oxidation. Okay, itu untuk number 6. Okay. So, contoh ya, step number 1 ya. Step number 1, glucose mengalami phosphorylation. Okay, step number 1, glucose undergo phosphorylation. Macam mana? ATP will phosphorylate glucose to form glucose 6-phosphate. Okay. To form glucose 6-phosphate. Okay. ATP akan jadi will be phosphorylate ataupun will be ATP. Okay, saya ulang balik ya. Glucose mengalami apa? Phosphorylation. ATP mengalami dephosphorylation. Ya, enzim dia mau sebut. Cuma kita sebut di sini saja. Enzim yang ini yang pertama dan yang ketiga saja. Ya. Okay, to form ADP. Okay. Okay, kemudian kita bagi tahu this step, okay, atau this process catalyzed by hexokinase. Gitu. Okay, kemudian glucose 6-phosphate ini dia tukar kepada fructose 6-phosphate. Okay, itu step number 2. Maksudnya ini apa nih? Isomerization saja kan? Kemudian ini jadi step number 3. Fructose 6-phosphate menjadi fructose 1,6-bisphosphate. Saya gunakan singkatan dia, tapi kamu kena tulis dia punya full dia. So, sini apa yang berlaku? Fructose 6-phosphate mengalami phosphorylation kah dephosphorylation? Okay. Fructose 6-phosphate ini mengalami phosphorylation, kan? Kemudian ATP menjadi ADP ataupun ATP undergo dephosphorylation. Fructose 6-phosphate will form fructose 1,6-bisphosphate. This reaction catalyzed by fructokinase. Itu dua saja enzim yang kamu kena sebut. Selebihnya tidak perlu. Okay. Itu step number 1 and number 3. Okay. Ya, itu yang pentinglah. Sebab di sini
kamu kena, okay, sini ada banyak markah. Step number 1 dengan number 3 banyak markah yang kamu perlu masukkan ataupun banyak maklumat ya. Dapatkah? Okay, kamu cuba buat sendiri. Glukos, okay, akan jadi glukos 6-phosphate. Kan, ini step number 1. Apa yang berlaku? Glukos mengalami phosphorylation, okay. ATP mengalami dephosphorylation membentuk ADP. So proses ini siapa yang kasih catalyze? Hexokinase. Yes. Hexokinase. Okay, step number 2 apa jadi? G6 glucose 6 phosphate jadi fructose 6 phosphate. Okay. So ini adalah isomerization lah. Kemudian fructose 6 phosphate step number 3 jadi fructose 1 6 bisphosphate. Bisphosphate. Apa situasi dia? ATP ATP jadi ADP. Gini loh, ATP will phosphorylate fructose 6 phosphate to form ADP. Okay, ataupun kita kalau dalam soalan kamu dia cakap dia highlight ini redox reaction dan juga phosphorylation. Okay. So perkataan phosphorylation, dephosphorylation, okay, kalau redox oxidize kemudian reduce kan. Okay. So kalau dalam soalan kamu ada perkataan redox dan juga phosphorylation, kita mesti guna perkataan ini secara konsisten ya. Tapi di sini belum ada lagi redox lah ya. Okay, di sini ATP will phosphorylate. Okay. Ataupun kita mula di mana? Fructose 6 phosphate will be phosphorylated to form fructose 1,6 bisphosphate. ATP will be dephosphorylated to form ADP. Dapat ke? Okay, kalau kita mula daripada ni, fructose 6 phosphate will be phosphorylated to form fructose 1,6 bisphosphate. ATP will be dephosphorylated to form ADP. This reaction, okay, catalyzed by phosphofructokinase. Okay, kita selesai sudah enzim lah. Okay. Kemudian step number 4. Step number 4, apa jadi? Ini kan, dia pecahan kepada DHAP dan G3P. Okay. Ini step number 4, split. Fructose 1,6 bisphosphate split into 3 molecule of carbon, DHAP and G3P. Okay, step number 5. DHAP adalah non-stable. Okay, it will be converted into its isomer G3P. Okay. Okay, G3P barulah proceed lah. Okay, ini step number 6. Apa step number 6? Ni, apa tu P dengan O? P adalah apa tadi? Phosphorylation kan? O, oxidation. So ada dua proses penting lah untuk substrate. Satu ada inorganic phosphate. Okay. Jadi dia akan jadi apa sini? 1,3 okay, bisphosphate. Okay, bisphosphoglycerate. Okay, juga ada ni. Apa tu? O, oxidation. G3P will undergo oxidation to reduce okay, NAD plus to form NADH plus H plus. Wais, kasih bagus sikit kan. Okay. Step number 6 ni, G3P mengalami oxidation. Ya. G3P will undergo oxidation
to reduce NAD plus to form NADH plus H plus. Okay. Dapatkah? Kemudian 1,3-bisphosphoglycerate, step number 7. Okay, ni ya. So kita akan anggap dia mengalami dephosphorylation. Kan? So apa jadi? Ini 1,3-bisphosphoglycerate will be dephosphorylated to phosphorylate ADP to form ATP. So 1,3-bisphosphoglycerate akan jadi 3-phosphoglycerate. Okay. Kemudian ini step number 7 kan. Kemudian step number 8. Step number 8 apa yang jadi? Ada yang penting kah? Tiada kan? Dia cuma isomerization saja. Jadi apa? 2-phosphoglycerate. Okay, 2-phosphoglycerate. Kemudian step number 9. Ada proses penting? Tiada kan? Tiada kan? 2-phosphoglycerate akan jadi phosphoenol pyruvate. Ya. Phosphoenol pyruvate. Yang di sini nih 8 sama 9 dia tukar-tukar saja, rearrangement saja, isomerization. Okay, phosphoenol pyruvate menjadi pyruvate. Okay. So apa yang jadi di sini? PEP. Dia step number 10. Ini ya. Step number 10. PP undergo dephosphorylation to phosphorylate ADP to form ATP. Okay, dapatlah kita hasil akhir kita pyruvate. Okay, trikarbon. Okay, dapatkah? Boleh? Boleh, sir. Okay, tengok yang kita mau highlight adalah 1, 3, 6, 7, 10. Step itu saja yang kita mau highlight. Okay. Huruf pertama adalah untuk substrate. Ini adalah untuk ATP ataupun ADP. Okey, tapi untuk yang nombor 6, dua-dua adalah peristiwa untuk substrate. Substrate will undergo phosphorylation and oxidation. Okey. Cuba kamu type, apa dia punya step yang penting? 1, 3, 6. Okey. Barulah 7, 10. Okay. Ataupun kamu macam mana mau susun dia? 1, 3, 6, 7, 10. Okay. Di sini step dia adalah PD. Okay. Ini adalah PO. Step 7 hingga 10 adalah DP. Okay. Apa itu P? Apa itu D? P adalah phosphorylation. Okay. D adalah dephosphorylation. Okay. Untuk substrate. Dan juga, okay, huruf kedua ni, kecuali yang step number 6 sajalah untuk substrate saja, peristiwa untuk substrate. Okay. Boleh? Proses Boleh, penting sir. dalam glycolysis cuma ada step number 1, number 3, number 6, 7 and 10. Okay, 1, 3, 6, 7, 10. Okay, kalau yang 1, 3 PDPD. 1, 3 PDPD, 6 PO, 7, 10 DPDP. Okay. So itu cara saya ataupun cara yang kita boleh apply. Kamu boleh cari cara yang kamu boleh ingat dia. Okay. Okay, kita rehat sekejap boleh ya? Minum dulu sekejap. Boleh, sir.